खूपशे इश्यूज आसा जे ह्या सरकारा अंडर गोंय डिस्ट्रॉय जाता. जावं ते डबल ट्रॅकिंग, जावं ते रोड एक्सपान्शन, जावं तामनार, जावं आमचो कोश काढून दिलो टू MPA मोर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी, आमचो एअरपोर्ट दाबोलीचो बंद करूंक सोदता, ओल्ड गोवाचो बंगलो, असे खूपशे इश्यूज आसा जे आमचे कॉमन सिटीजन्स ऑफ गोवा, आम साधारण गोंयकार, तांकां आयज इतलो हुस्को जाल्लो की गोंय आमचे पळय गोंयकार पण उरतले काय ना पळय ते. सो आयज तांणी रिक्वेस्ट केले मेळोंक सोदता म्हूण की आमचे हे डिमांड टू पार्लमेंटान व्हर, आनी हे सगळे आमी पॉयंट बाय पॉयंट आयज तांचे आयकले. एंड आय हॅव ऑल्सो बीन पार्ट ऑफ दीस. सो म्हाका समजूंक शकता, म्हाकाय हुस्को हा गोंयचो. सो आयज आमी प्रॉमिस केला हे सगळे पॉइंट्स आमी पार्लमेंटान व्हरतले, बिकॉज हे पॉइंट्स जस्ट नॉर्मल पेपर न्ही. दिस इज द वॉइस ऑफ गोवा, दिस इज द क्राय ऑफ गोवा. गोंय रडटा सालवारकर म्हूण, आनी हे सगळे पूत धुवो गोंयचे हांगा आयिल्ले आपणाची मांग करपाक, आमचे जे गोंय वडिलांनी सांबाळलेले ते सांबाळून आमचे फ्युचर पिळगेक दिवपाक. सिंपल. खंय स्टार्ट जाता? मोर्मुगांवसान हे डबल ट्रॅकिंग स्टार्ट जाता. कोळसो मोर्मुगांव येता. जो मोर्मुगांवचो MP तो जिखून आयिल्लो, कित्याक ताणें सांगलें कोळसो बंद करतलो, डबल ट्रॅकिंग बंद करतलो. ताका तोंडान तो गुड्डो पडलो. 55 खोके खंय कितें मेवले. ओके, तातूंत तो विकलो. बिकाऊ MLA म्हणटा पळय तो. सो असले तर घातकी गोंयचे पूत म्हणटा जाल्यार हांकां धांवण्यान घालपाक जाय. असले तर MLA ज्या लोकांक ट्रस्ट करून वोट करता आनी पयशांक लागून तर आपणाच्या स्वार्थाक लागून वॉट एव्हर मे बी द रिजन ते तर जंप मारता, जाल्यार आनी कितें फ्युचर उरला? त्या खातीर आयज सगळे लोक एक जाल्या आनी लोक फुडें सरल्या गोंया सेव्ह करपाक. एंड दे सेड यू हॅव टू बी द वॉइस ऑफ गोवा इन पार्लमेंट. आनी हांवें तांकां उतर दिलां की हांव एकलोच न्ही, हो पळय आमकां तिकीट दिल्या आनी हो आवाज जातलो, हो गोंयकारांचो आवाज जातलो पार्लमेंटान. कॅप्टन विर्याटोचो न्ही, वो शेतकामतीचो जातलो, वो नुस्तेकारांचो जातलो, टॅक्सीवाल्यांचो जातलो, मोटरसायकल पायलटांचो जातलो. हे जे आमचे शेतकारी आपणाची शेतां सेव्ह करूंक भोंवता, जशें आतां एक गोंयचे फुडले पिळगे खातीर एक मिस्टर जॅक आयिल्लो, तो मागीर ते चिकाली यूथ फार्मर्स क्लबांनी अशे खुबशे NGOज फार्मिंग रिवायव्ह करूंक सरता, सेल्फ सस्टेनिंग करता. सगळ्यांचो हो आवाज जावपाक जाय. दाबोली एअरपोर्टाक लागून जे लोक भियेल्ले आसा तांचो हो आवाज जावपाक जाय. असे खूबशे NGOज आसा, खुबशे लोक जे नुस्के आसा, मायनिंग डिपेंडंट आसा, तांकां फटोवन दवरले आसा, तांचो हो आवाज जातलो. सगळे सिव्हिल सोसायटीचे भाव आणि भयणां आयज ह्या सिव्हिल सोसायटी मिटिंगेक येयलेले आनी जायते गोंयचे मुद्दे जे दाबोली एअरपोर्ट आसूं, या सागरमाला पोर्ट एक्सपान्शन प्लॅन आसूं, या एनवायरमेंटाचे इश्यू आसूं, जे डायल्युजन ऑफ लॉज जालेले, CRZ नोटिफिकेशन जो आसा तो मुद्दो आसूं, फार्मिंग आसूं, जे शेतकाराचो इश्यू जो तो आसा, फिशरमॅनाचे जे आयज सबसिडी आयज गोराची जे अजून पासून रेग्युलायज जावना तेंचो मुद्दो, हे अशे साबार क्वेश्चनां आमचे सगळे प्रॉमिनंट लोकांनी आयज कॅप्टन विराटोक दिलेले आसा. आनी म्हाका दिसता हे मेन इश्यू आसा, हे कोर इश्यूज आसा गोंयचे. स्पेशल स्टेटसूय एक मुद्दो आसा. सो सगळे मुद्दे ड्युअल सिटीजनशीप हे सगळे मुद्दे आयज येयलेले आसा. आनी आमकां खात्री आसा आनी सिव्हिल सोसायटीकूय खात्री आसा की आमचे हे मुद्दे हो सिव्हिल सोसायटीचो रिप्रेझेंटेटिव्ह आयज काँग्रेस पार्टीन पळय दिलेलो आसा कॅप्टन विराटोक, हो पार्लमेंटान पावतकूच हे सगळे मुद्दे हो घेतलो म्हणून. आनी तेणेन आयज ह्या मिटिंगेकूय एश्युरन्स दिलेले आसा की गोंयचे साबार प्रश्न पळय आसा जे खंय ना खंय आमी पार्लमेंटान उलोवंक ना, खंय ना खंय सरकार डायवर्ट करता दुसऱ्या मुद्द्याचेर. सो हो मुद्दो गोंयचो लोकांचो, बारीक लोकांचो मुद्दो मुखार व्हरपाक कॅप्टन विराटोन आमकां एश्युरन्स दिला. मीटिंग घेतली आणि हाऊ मच यू आर सॅटिस्फाईड आफ्टर कमिंग सो मेनी पीपल्स वर देयर. सो व्हॉट डू यू से? See, there were persistent demands from the civil society, from various NGOs and individuals who are working on the ground as activists, or you can call them social activists or social reformers. And they had a desire to meet one of their own, that is Captain Viryato.
today we all know that about Captain Virato and what has been his stand on various issues. Maybe it be double tracking, maybe it be coal, the Dabolim airport, the heritage issue at Old Goa, the Melali issue, for example, the IIT at which was later this at Sangam. So Captain has been part and parcel of the movement and has been voice of the people of Goa. I can say the marginalized voice of the people, and जायते कितें जालें जायते आमचे लोक आमचे दीस राती मेळटात ते म्हणूंक लागले आम जाणा कॅप्टन बिजी आहा कॅम्पेनिंग करता म्हणून. सो आमचे एक पंगड आहा आमचो एक NGO आहा गोंयचो एकवट आनी आमी उलो मारलो. In one day I'm happy to say the people across Goa, across especially South Goa, they have responded to our appeal. And in one day we had a substantial number of representation from various NGOs, right from Kankon to Sangam to Ponda to our Murmungaon port town. All were represented here, and most of them have given their representation in writing. Some have, of course, did not have the time because we gave them a very short notice. But I'm happy and proud to say that today we have a candidate with a stature, with the impeccable stature of Captain, who is going to be, for sure, is going to be our MP, is going to be the voice of Goa, and is going to be voice of the nation. So, आमचे एक मागणी हा सगळ्यांक लोकांक कित्याक आज काल पळयतो काल तो एक इशू क्रिएट केला आमटान क्रिएट केला regarding the constitution. No one knows and no one has served the nation better than Captain Viryat. 26 years of service as a decorated Kargil war hero. Nobody, those who are putting those allegations, those false allegations, I request them to look inward within themselves and see what is the service they have provided to our countrymen, to our fellow Goans, and then only point fingers to a person of a stature of Captain Viryat. So that is my humble request to these persons who are making cases. Today also we heard that there were some cases which are filed at Kolwa police station. It's ridiculous to say the least. Yeah. आज मिटिंग आम्ही खूप पॉइंट डिस्कशन केले पण मेन इम्पॉर्टंट पॉइंट म्हणटा तो आमचे जे पळय ST रिजर्वेशन आसा ते आमकां कॉन्स्टिट्युशनल प्रमाणे मेळपाक जाय आनी ते आमकां मेळोवपाक आमी मागणी केल्या. हे बिल पार्लमेंटात पास करपाक. तेच भाशेन दुसरे आमचे शेड्यूल एरिया आसात जी आमची केलोसी विलेज पंचायत आसा ती मोर दॅन 50% ताचे ST पॉप्युलेशन आसा. आमी होय डिमांड घातला की आमची विलेज ST डॉमिनेटेड विलेज जावची म्हणून ST विलेज डिक्लेअर करची म्हणून. Captain. See, what has happened is that Captain has been with us from Goinsoaba's time. I've worked with Captain for the last 6 years, and he was always concerned about Goa and whatever is happening in Goa. So I have full faith in Captain's abilities to take up our causes in the Parliament. For the first time, I would feel that the Congress has chosen a very good candidate, a man of principles, a man who is knowledgeable, a man who has served in the Navy and whose patriotism cannot be doubted by anyone.